अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां मिनी बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार पारां क़ौमी असेंबली में फाइनेंस बिल पेश कयो ऐं उन बिल में जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि उहे वाज़ह तौर ते इहो ॿुधाइनि पियूं त महांगाई में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो। इसहाक़ डार पारां लग्जरी आइटम्स ते GST टैक्स 17 मां वधाए 18% करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। गॾोगॾु जेके आम वापे जी शयूं आहिनि उन में इज़ाफ़े जो बि चयो वियो आहे। गॾोगॾु इसहाक़ डार पारां इहो बि ॿुधायो वियो आहे त हिन वक़्तु ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवनि था। इसहाक़ डार पारां उन सॼी सूरत हाल जो ज़िम्मेवार इमरान ख़ान खे करार ॾिनो वियो ऐं इसहाक़ डार पारां इहो पिणु ॿुधायो वियो त मुल्क में जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उनखे मुंहुं ॾियण जे लाइ ॾुखिया फ़ैसिला करणु उन्हनि जी मजबूरी आहे। मजबूरी तौर ते जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई उन में इन्फ्लेशन में अञा वधीक इज़ाफ़ो थियण जो वाज़ह तौर ते इम्कान आहे। IMF जे शर्तनि तहत ई अॼु मिनी बजट क़ौमी असेंबली में पेश थियो आहे। गॾोगॾु जेका हिन वक़्तु ताईं जी सूरत हाल आहे टेक्निकल ॻाल्हियुनि खां पोइ बि IMF सां पॉलिसी ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि। इहो पहिरियों भेरो थियो आहे जो टेक्निकल ॻाल्हियुनि खां पोइ पाकिस्तान खे का वाज़ह तौर ते गारंटी नाहे ॾिनी वई त कर्ज़ कॾहिं मंज़ूरु थींदो ऐं कॾहिं किस्त जारी थींदी ऐं इहो चयो वियो आहे पाकिस्तान खे त अॻु में फ़ैसिला कयो उन बाद ई पॉलिसी ॻाल्हियूं थींदियूं। पॉलिसी ॻाल्हियूं वर्चुअली उन जो सिलसिलो हिन वक़्तु जारी आहे। पेट्रोल जी क़ीमत में बि इज़ाफ़ो थियणु वञे पियो। गॾोगॾु जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई सभ खां अहम सवाल हिन वक़्तु जेको मुल्की मईशत जे लाइ आहे उहो आहे नाणे जी मटासटा जा ज़ख़ीरा। उन्हनि बाबति बि सवाल पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे। IMF जे शर्तुनि तहत हिकु भेरो ॿीहर मुल्क अंदरि महांगाई जो वॾो तूफ़ान अचण जो इम्कान आहे। जेका इसहाक़ डार पारां अॼु मिनी बजट पेश कई वई आहे उन में जिते आम माण्हुनि जे लाइ ॾुखिया फ़ैसिला नज़र अचनि पिया त उते ई हुकूमत पंहिंजे लाइ को फ़ैसिलो नाहे करे सघी। हिन मुल्क में जेका अशराफिया आहे उन जे लाइ को वाज़ह तौर ते फ़ैसिलो नाहे थी सघियो। सवाल हिन वक़्तु इहो पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे त अॻिते मुल्क लाइ जी मईशत जो छा थींदो। उन बाबति मोडीज़ पारां बि अॼु इहो चयो वियो आहे त पाकिस्तानी मईशत जे लाइ ख़तरा अञा मौजूदु हूंदा IMF जे पैकेज मिलण खां पोइ बि। उन सां गॾोगॾु इहो पिणु सवाल मौजूदु आहे त 4 महीननि ताईं ही मामिलो हलंदो उन बाद बि पाकिस्तान खे IMF वटि वञिणो पवंदो। हिन वक़्तु शर्तूं IMF जूं कहिड़ियूं हूंदियूं उन वक़्तु छा सूरत हाल हूंदी उन वक़्तु कहिड़ी पॉलिसी हूंदी उन बाबति हुकूमत हिन वक़्तु ताईं सूरत हाल खे क्लियर नाहे करे सघी। जेका हिन वक़्तु अॼु मिनी बजट पेश कई वई आहे ऐं उन सां गॾोगॾु नवां टैक्स लागू कया विया आहिनि उन सां वाज़ह तौर ते महांगाई जो तूफ़ान ईंदो ऐं मुल्क में जेको गुरबत जी लकीर खां हेठि माण्हू आहिनि उन में इज़ाफ़ो थींदो ऐं गॾोगॾु जेका सूरत हाल गुज़िरियल केतिरनि ई महीननि खां नज़र अचे पई मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे जेके असर माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि ते पिया आहिनि उन में वधीक अञा इज़ाफ़ो थियण जो वाज़ह तौर ते इम्कान आहे। अॼु प्रोग्राम में पाण हिन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं कहिड़ो लाइअमल आहे ऐं कीअं इन बुरहान मां मुल्क खे कढियो वेंदो, कीअं जेके कर्ज़ वापसि करणा आहिनि उन्हनि जे लाइ कहिड़ो प्लान आहे या रिशेड्यूलिंग जे हवाले सां हुकूमत छा पई सोचे उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब असद अली शाह साहिब। शाह साहिब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब वॾी महिरबानी जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो जेका ही सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई ताज़ो ई IMF सां ॻाल्हियुनि खां पोइ मिनी बजट पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो ऐं उन सां गॾोगॾु जेके टैक्सिस असांखे नज़र अचनि पिया अवां मजमूई तौर ते सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? मजमूई तौर ते तव्हां जीअं डिस्क्राइब कयो ज़ाहिर आहे इकनॉमिक डिफिकल्टीज़ जेके आहिनि उहे वधी रहियूं आहिनि ऐं आम माण्हूअ जे लाइ मुश्किलात जेके आहिनि काफ़ी घणियूं थी वियूं आहिनि ऐं मूंखे लॻे थो त अञा इहे थींदियूं रहंदियूं हिन में वधीक वाध ईंदी। छाजे लाइ जो इन्फ्लेशन जेको आहे हिन महिल तक़रीबन 30% आहे पर इहो 35-40% ताईं बि वञी सघे थो। सो हे टैक्सिस इम्पोज़ कयूं आहिनि, पेट्रोल प्राइस बि वधंदी अञा पर उन जे बावजूदि अनसर्टनिटी जेका आहे उहा तमामु घणी आहे। यानी इम्पोर्ट ते बतदरीज जेका रिस्ट्रिक्शंस आहिनि LCs कोन थियूं खुलनि सो तंहिं करे जेके बि इम्पोर्टेड शयूं आहिनि उन में अञा उन्हनि जी शॉर्टेज जो इम्कान आहे। सो तंहिं करे जेके बि इम्पोर्टेड शयूं आहिनि उहे महांगियूं थींदियूं वधीक ऐं थी सघे थो कंहिं स्टेज ते त फ्यूल जी शॉर्टेज बि थी वञे। सो ऐं उन खां अलावा IMF जेको प्रोग्राम जंहिं सां डिफॉल्ट जे अवॉइड करे सघिजे पियो या कुझु ट्रांज़ेक्शन्स असांजी ट्रेड जेका आहे स्मूथन थी सघे पई
अञा उन ते का क्लैरिटी कोन्हे का। हाणे ही जेको अॼु मिनी बजट अचे थो पियो ऐं कल्ह जेके इंक्रीज़ थियूं आहिनि टैक्सिस जेके लेवी थियूं आहिनि इहे असां जेकॾहिं 5 महीना पहिरियों लॻायूं आहे ऐं IMF प्रोग्राम डीरेल न थिया त मां सम्झां थो एतिरी सूरत हाल ख़राबु न थिया जेतिरी ख़राबु थी आहे ऐं लॻे थो त ख़राबु कई वई आहे। शाह साहब जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई जीअं मां ज़िक्र कयो ज़ाहिरा अॻी असां मुल्क अंदरि ॾिठो आहे ऐं इन्फ्लेशन जे करे जेको माण्हुनि जो हाल आहे आमदनी खां वधीक ख़र्च थियनि था ऐं उन में असांखे वधीक इज़ाफ़ो थिए पियो। हर भेरे असां साॻी सूरत हाल ॾिसंदा आहियूं पर हिन भेरे असांखे उन खां कुझु वधीक ख़तरनाक हद ताईं नज़र आई आहे। एतिरी हद ताईं जो केतिरनि ई जॻहियुनि ते महांगाई जे करे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके माण्हुनि ते प्रेशर्स आहिनि उन्हनि जा उन्हनि जी ज़िंदगियुनि ते जेके असर पवनि था उन जे करे ख़राब वाक़िया बि केतिरनि ई जॻहियुनि ते रिपोर्ट थियनि था। क्राइम में असां ॾिसूं था इज़ाफ़ो थियो आहे सॼे मुल्क में उन में मुसलसल असांखे इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। अव्हांखे छा पियो लॻे ही जेका सूरत हाल हिन वक़्तु पैदा थी आहे मुख़्तलिफ़ जेके असांखे उन जा सबब नज़र अचनि था उन बाद किथे सूरत हाल वञी बीहंदी ऐं आम माण्हुनि जे लाइ हुकूमत खे छा करणु घुरिजे त घटि में घटि कुझु न कुझु उन्हनि ताईं पहुची सघे या अहिड़ियूं के पॉलिसीज़ असांखे नज़र अचनि त आम माण्हुनि जे लाइ बि हुकूमत सोचे थी। ॻाल्हि इहा आहे त हुकूमत जेका हिन महिल आहे उहा मूंखे लॻे थो त कंप्लीटली डिसफंक्शनल आहे। 11 पार्टी जी जेका फेडरल लेवल ते कोएलिशन गवर्नमेंट ऐं 84 वज़ीर उन में क्लैरिटी कंहिं बि क़िस्म जी जेका आहे अचणु ॾाढो मुश्किल आहे न। ईअं त चवणु ॾाढो सवलो आहे मां चवां त हीअं करणु खपे हीअं करणु खपे उहे सभु एक्सपर्ट चवंदा रहंदा आहिनि काफ़ी माण्हू चवंदा रहंदा आहिनि दैट इज़ ऑब्वियस। पर ॻाल्हि इहा आहे त उन सां मां नथो सम्झां त उहे चवण खां शयूं थी वेंदियूं। मतिलबु पहिरीं ॻाल्हि त इहा ई आहे त कंहिं नमूने सां IMF प्रोग्राम जेको आहे रिवाइव थियणु खपे जेको तक़रीबन 23 जेको प्रोग्राम आहे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जेको 3-4 महीना अञा उहो असांखे लाइफ सपोर्ट ॾेई सघे थो ऐं उन खां पोइ उन सां गॾोगॾु छाजे लाइ जो जेकॾहिं IMF प्रोग्राम थी बि वञे थो रिवाइव त 3 महीननि खां पोइ वरी असांखे IMF प्रोग्राम खपे। त उनजे लाइ बेसिक हुकूमत खे वॾा फ़ैसिला करणा पवंदा। हुकूमत जी टोटल रीस्ट्रक्चरिंग करणी पवंदी जंहिं नमूने सां हुकूमतूं असां हलायूं आहिनि ऐं जेके पॉलिसीज़ हलंदियूं रहियूं कोई 30-40 सालनि खां उहे सस्टेनेबल न आहिनि। मेजर रीस्ट्रक्चरिंग खपे मुल्क खे फेडरल गवर्नमेंट लेवल ते प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल ते तमामु घणा ख़र्च आहिनि तमामु वॾियूं हुकूमतूं आहिनि ऐं रेवेन्यू उन जे मुक़ाबले में आहे कोन न उन ते फोकस आहे ऐं लॻे नथो त हुकूमत को एॾी परेशान बि नथी लॻे। मूंखे लॻे थो त जेतिरो मीडिया ते अचे थो पियो या कुझु असांखे परेशानी लॻे थी तव्हां परेशानी वारी ॻाल्हि कयो था त जेके हुकूमत में आहिनि वज़ीर आहिनि या ब्यूरोक्रेट्स आहिनि उहे त अञा ताईं पिजोरस ऐं लैंड क्रूज़र्स ऐं पंहिंजो आलीशान क़िस्म जी जेके लाइट्स आहिनि उहे उन में आहिनि। उन्हनि जे लाइ कहिड़ो मसइलो आहे? इहो त ग़रीबनि जे लाइ मसइलो आहे न। इहो त मतिलबु 70-80% जेको आहे मिडिल क्लास ऐं लोअर मिडिल क्लास उन्हनि जे लाइ मसइलो आहे। सो मूंखे नथो लॻे त हुकूमत खे को अहिड़ी परेशानी आहे जेका आहे उहो कंहिं बि तरीक़े सां पंहिंजो टर्म कंप्लीट करणु था चाहिनि पंहिंजा डिसीशन्स करणु था चाहिनि पंहिंजियूं फैसिलिटीज़ करणु था चाहिनि। आम माण्हू जो त ख़्यालु ई कोन्हे मुंहिंजे ख़्याल में। एक्ज़ैक्टली पर इन में इहो बि ॿुधाइजो ज़ाहिरा जेको अव्हां ज़िक्र कयो पिया असांखे 85 मेंबरनि जी काबीना नज़र अचे थी ऐं उन में प्रोटोकॉल्स उन्हनि जा पेट्रोलनि खां वेंदे उन जो मजमूई तौर ते जेको ख़र्चु आहे या मजमूई तौर ते जेका हिन मुल्क जी अशराफिया आहे उन्हनि जे ज़िंदगियुनि ते इहा सॼी सूरत हाल को असरु न थी विझे। अव्हां इहो ॿुधाइजो त छा हिकु सबबु इन हालत में पुॼण जो या जेका हिन वक़्तु बि हालत नज़र अचे पई अव्हां ज़िक्र कयो अॻिते जे लाइ बि असांखे वञिणो पवंदो उन जे लाइ बि घटि में घटि का
वाज़े पॉलिसी न हुजणु उन जो मां सम्झो पिया त सबबु इहो ई आहे त जेका हिन मुल्क जी अशराफ़ी आहे दरअसल उहा ई फ़ाइदो वठंदड़ आहे इन सॼी सूरत हाल मां, उहा इन सॼी सूरत हाल मां कमाए थी, उनजे करे सिर्फ़ु उनखे उन हद ताईं सोचणो आहे ऐं आम माण्हुनि जो नाहे सोचणो। हाँ बिल्कुलु, छाजे लाइ जो उन्हनि खे लॻे थो त को फ़र्क़ु कोन थो पए जेको आहे जेका पार्लियामेंटेरियंस आहिनि असांजा, उहे मेन जेके टे पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे वोट खणी हलिया था अचनि वरी, ऐं माण्हू उन्हनि खां क्वेश्चन कोन था कनि त भई तव्हां जेको मुल्क में अधु ॿार स्कूल कोन था वञनि 21वीं सदी में, हेल्थ जो निज़ाम जेको आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे, पॉपुलेशन वधंदी थी वञे, एतिरी वधी आहे जेका दुनिया में कंहिं मुल्क जी न आहे, ऐं आम माण्हू जी ज़िंदगी जेका आहे मतिलबु दुनिया जो वर्स्ट आउटकम्स आहिनि हिन महिल, दुनिया जो वर्स्ट तरीन मुल्क थी वियो आहे पाकिस्तान, पर उनजी फिक्र जेका आहे तव्हां मूंखे नज़र अचे थो पियो जेके पॉलिटिकल लीडर्स आहिनि उन्हनि खे त उहो या उन्हनि वटि को प्रोग्राम आहे या को रोड मैप आहे, मूंखे त नथो लॻे। ऑफकोर्स शादाब, ही जेका सूरत हाल जंहिंजो अवां ज़िक्र कयो पिया, जेका असां हिन वक़्तु ॾिसूं पिया घटि में घटि रोड में पुॼे उहो बि नज़र नथो अचे। जीअं अॻु में अवां ज़िक्र कयो त अॻिते जे लाइ वरी पाकिस्तान खे IMF वटि वञिणो आहे ऐं हिन भेरे जेको मुआइदो थियो आहे उन में शयूं हिन वक़्त ताईं इन जे करे बि वाज़े न आहिनि त अंदरि ॻाल्हियूं कहिड़ियूं थियूं आहिनि, नई उहे साम्हूं अचनि थियूं, सिर्फ़ु टैक्सिस ऐं कुझु फ़ैसिलनि जी हद ताईं असांखे शयूं हुकूमत जे तरफ़ां नज़र अचनि पियूं, ऐं इहो इम्कानु ज़ाहिर कयो पियो वञे त हिन भेरे इहो बि चयो वियो आहे त पहिरियां फ़ैसिला कयो उन बाद उनजो बाज़ाब्ता तौर ते उनजी मंज़ूरी थींदी। एतमाद दोस्त मुल्कनि जो बि खॼंदो पियो वञे। असां रिसेंटली सऊदी अरब जो बयानु ॾिठोसीं, उन समेत हिन वक़्तु कुझु मुश्किलातूं आहिनि कर्ज़नि जे हवाले सां, उनखे रीशेड्यूल करण जे हवाले सां बि हुकूमत वटि मुश्किलातूं आहिनि। अगरि इहा ई सूरत हाल रही त 4 महीननि खां पोइ या उन बाद अवां छा पिया ॾिसो, छा थियणु वञे पियो? न, मूंखे त अञा काफ़ी सीरियस डाउट्स आहिनि त IMF प्रोग्राम रिवाइव बि थी सघंदो या न थी सघंदो बावजूद इन्हनि टैक्सिस जे। छाजे लाइ जो $8-10 बिलियन जो गैप थी वियो आहे, ऐं हिकु साल में ॿिन्ही हुकूमतुनि, पहिरियों PTI जी हुकूमत मैसअप कयो जेको प्रोग्राम खे डीरेल कयो वेंदे वेंदे, ऐं उन खां पोइ हीअ गवर्नमेंट आई PDM जी, उन्हनि काफ़ी टाइम वरितो, पहिरियों शुरू में प्लान कोन हुयो, उन खां पोइ प्रोग्राम रिवाइव कयूं, वरी उन फाइनेंस मिनिस्टर खे कढी छॾियऊं, ॿियो फाइनेंस मिनिस्टर आयो, उन चयो त IMF केरु थींदो आहे, उनखे चैलेंज कयो वियो, ऐं उन खां पोइ 5 महीना जेको आहे तव्हां ॾिसो त सभु शयूं हाणे उन्हनि जी मञण जे लाइ तयारु आहिनि, पर $8-10 बिलियन जेके लूज़ थी विया आहिनि उहे फ्रेंडली कंट्रीज़ खां मोबिलाइज़ करणा आहिनि हिननि खे, जंहिंमें सऊदी अरेबिया, चाइना या कतर ऐं UAE आहे। त उहो त हिननि खे पहिरियों ख़बर हुजणु खपे आहे न, पहिरियों जॾहिं IMF प्रोग्राम 2 साल पहिरियों 3 साल पहिरियों थियो त उन में सऊदी अरेबिया खां $3 बिलियन जी डिपॉज़िट वरिती वई, त उन जूं एॾियूं सख़्त कंडीशन हुयूं त उन में इहो बि हुयो त उहा डिपॉज़िट जेका आहे यूज़ नथी थी सघे, उहा स्टेट बैंक में जमा रहंदी। त उहो तव्हां ॾिसो त हाणे स्टेट बैंक जा जेके रिज़र्व्स आहिनि $3 बिलियन खां बि घटि थी विया आहिनि, यानी 2.9 बिलियन हुया लास्ट वीक, त उहा उनजी वायलेशन थी वई आहे। त हाणे सऊदी अरेबिया खां तव्हां कीअं था एक्सपेक्ट कयो जॾहिं हुनजी एग्ज़िस्टिंग जेका डिपॉज़िट आहे उहा बि तव्हां वायलेट करे छॾी आहे, उहा तव्हां यूज़ करे छॾी आहे, त हाउ डू यू एक्सपेक्ट त तव्हांखे सऊदी अरेबिया जेको आहे पैसा ॾींदो, या चाइना जेको आहे रीस्ट्रक्चर कंदो, हुनमें डिफॉल्ट आहे। पोइ जेकॾहिं बहरहाल उनजे बावजूदि जेकॾहिं थी बि वञे थो, ॾियनि बि अथा, त दे विल एक्सपेक्ट सम प्लान त कीअं अॻिते जेको आहे जीअं का कंपनी बैंकरप्ट थी वेंदी आहे ऐं हुनजी रीस्ट्रक्चरिंग थींदी आहे त पोइ हिकिड़ो प्लान ठाहिणो पवंदो आहे त आईंदा तव्हां मुल्क जी या हुन कंपनी जी रेवेन्यू कीअं वधाईंदो, उनजी कॉस्ट कीअं घटि कंदो, उनखे मतिलबु कीअं वाइबल कंदो, हुनजो कैश फ्लोस कीअं बहितर कंदो। सो मुल्क में बि इहा ई सूरत हाल आहे त उनजी को थोरो मीडियम टर्म प्लान ठाहिणु खपे, उहो आहे ई कोन।
वॾी महिरबानी अवां जी शाह साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। जेका हिन वक़्तु सूरत-हाल नज़र अचे पई, मुसलसल मुल्क अंदरि मुआशी बहरान नज़र अचे पियो। IMF सां ॻाल्हियूं थियूं ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे मिनी बजट पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाध ऐं मजमूई तौर ते आम वापे जी शयुनि में इज़ाफ़ो नज़र अचे पियो। 115 अरब खां वधीक जा हुकूमत टैक्सिस लॻाया आहिनि ऐं इन बावजूद बि हिन वक़्त ताईं इहा शइ वाज़े नाहे। IMF जे पैकेज जे हवाले सां ऐं नई को रोड मैप नज़र अचे पियो। रिज़र्व्स मुल्क जा इंतहाई हेठें दर्जे ताईं पहुची चुका आहिनि। ग्रोथ हिन भेरे हिन साल 2% ताईं नज़र अचे पई। इन्फ्लेशन 40% ताईं पहुचण जो इम्कान आहे ऐं हुकुमरान जेके फ़ैसिला कंदड़ आहिनि, मुल्क जी अशराफिया आहे, उन्हनि जो अयाशियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। पाण इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ज़िक्र कंदासीं। हिन वक़्तु मुल्क में मुआशी बहरान जे हवाले सां हुकूमत ऐं IMF में ॻाल्हियूं तइ थियण खां पोइ हिन वक़्तु जेके हुकूमत पारां टैक्स लागू कया विया आहिनि, मिनी बजट पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़े समेत आम वापे जी शयुनि में इज़ाफ़े बाबति वाज़े तौर ते इहो नज़र अचे पियो त ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधीक महांगाई थींदी। उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा मुआशी तजनगार आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा, इस वक्त जो ज़ाहिर मोडीज़ की खबर भी सामने आ गई, IMF के बाद भी पाकिस्तानी जो मईशत है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार होगी। दूसरा हमें नज़र आ रहा है मिनी बजट और उसके अलावा जो टैक्सेस हैं, मुसलसल हमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबरें भी मिल रही हैं। किस तरफ आप सूरत हाल को जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि सख्त इक़दाम लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल देखें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम की वजह से वो डिस्क्लोज करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि अगर हम IMF पे ना जाते और खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट की बात होती तो उस वक्त एक्सचेंज रेट क्या होता, इंपोर्ट की क्या सिचुएशन होती, इन्फ्लेशन कहाँ जाता, वो यकीनी तौर पे ज़्यादा ख़तरनाक था। अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि IMF के पास जाएं या उनकी कंडीशन माने, तो कंडीशन मानने का भी नुकसान है, जाहिर है वो कोई अच्छा अवाम पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि वो उसके मुकाबले में बेहतर है। पहली बात तो ये है, ये हमें मजबूरी थी हमारे पास जाना, हमारा पुराना एग्रीमेंट था जिससे हम नहीं निकल सकते थे। कोशिश करें कि अब मीडियम टर्म प्लानिंग ऐसी करें कि अब बार बार ना जाना पड़े, जो हर 3 महीने बाद जाना पड़ता है। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि जो स्टेप आज अनाउंस किए गए हैं, कुछ चीज़ें आई हैं कि 1% GST बढ़ जाएगा, सुपर टैक्स लगेगा नेटवर्थ पर्सन पे और हाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर, इनके इम्पैक्ट अपनी जगह आएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो अभी पब्लिकली पता नहीं लग रहे, लेकिन ये इसका एक चेन इफेक्ट होगा। GST है, टैक्स बढ़ेंगे, सब्सिडीज विड्रॉ होंगी, ये पूरा आवाम तक असर आने में कोई 2 से 3 महीने लगेंगे। डॉक्टर साहब जो इस वक्त उसके अलावा भी एक सवाल उठ रहा है और ज़ाहिर उसके हवाले से खबर भी सामने आ रही है, वर्चुअली जो मुज़ाकरात हैं उसका सिलसिला भी जारी है और आप समझते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर मामला तय हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही IMF का वफद पाकिस्तान से गया उसके बाद फ़ौरन फैसले हो चुके हैं और पहले यही कहा गया है कि पहले फैसले करें उसके बाद आगे बात होगी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। IMF का एक तरीक़ाकार है कि एक टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद वो कुछ सजेस्ट करते हैं कि ये स्टेप ले लें। अच्छा, वो स्टेप लिए जाते हैं, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है। वो बोर्ड में जिसके जितनी इक्विटीज़ हैं, जिस कंट्री ने जितने पैसे IMF में डाले हुए हैं, वो बोर्ड में उसके उतने वोट होते हैं, तो फिर बोर्ड अप्रूव करता है। उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि IMF ये कहता है कि टेक्निकल कमेटी ने जो डिसाइड किए हैं, जिस पर आपने एग्री किया है, वो आपको स्टेप लेने होंगे, हम पहले पेमेंट रिलीज कर देते हैं, बाद में आप कर दीजिएगा। पाकिस्तान के केस में अक्सर ऐसा ही होता रहा है, लेकिन इस पर तब ये हुआ है कि हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बल्कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट स्टेप ले लिए थे। तो अभी IMF ने कहा है कि पहले आप स्टेप ले लें, उसके बाद हम बोर्ड की मीटिंग में ले आएंगे।
تو بورڈ کی میٹنگ میں ڈیفینیٹلی یہ اپروو ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نہیں نظر آتا، وہ اپروو ہو جائے گا اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں $1.2 بلین آ جائیں گے۔ مسئلہ اس کے بعد یہ پیدا ہوگا کہ جب یہ پیسے آ جائیں گے، اس سے کوئی ہمارا کوئی بڑا سولوشن نہیں ہوگا۔ اس پورے سال کے دوران ہماری جو پیمنٹ جانی ہے اور جو انفلوز ہونے ہیں، یہ مسئلہ رہے گا، اور ہم مطلب ہے کہ ہماری ریٹنگ اچھی نہیں ہوگی۔ اب صرف کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک میڈیم ٹرم پلان بنانا ہے کہ بار بار وہاں نہ جانا پڑے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ 3 مہینے کے لیے ڈیلے ہو گیا ہے، فی الحال ہمیں ریلیف مل گیا ہے۔ پر ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا، ظاہر ری پیمنٹ کرنی ہے، ری شیڈولنگ کے حوالے سے حکومت کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے جون تک پاکستان کو اپنے ریزروز بھی $16 ارب کے قریب رکھنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مینیج کر پائے گی؟ کیونکہ ہم نے ریسنٹلی سعودی عرب کا ریسپانس بھی دیکھا اس حوالے سے، جو پہلے پاکستان کو قرض ملتا تھا یا پاکستان کو جو $3 ارب دیے گئے تھے رکھنے کے لیے ریزروز کے لیے، اور اس میں بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ 2.9 ہے ریسنٹلی جو اس حوالے سے خبر سامنے آئی۔ تو دوست ممالک کی جانب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسے ملیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ باضابطہ طور پر معاملات طے ہونے کے بعد؟ دیکھیں، سعودی عرب کے جو پیسے تھے اور یا آئی ایم ایف کے پیسے، یہ دونوں جو پیسے ہیں یہ ریزرو میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ یوٹیلائز، یہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہوتے کہ ہم اس سے کوئی پروجیکٹ لگا لیں۔ یہ ہوتے ہیں کہ کنٹری کو انسالوینسی سے بچانا ہے، بینک اس طرف نہ ہو کہ ہمارے ایلسیز کھلنی بند ہو جائیں، ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائیں۔ ہمیں بانڈز کی، سکوک کے اگینسٹ انٹرسٹ کی، وہ سب پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ڈیٹ سروسز کی پیمنٹ ہے اور امپورٹس کی بھی پیمنٹ ہے۔ تو وہ اس کے لیے ڈیفالٹ میں نہ جائیں، ایلسیز کھلتی رہیں۔ یہ پیسے اس لیے رکھنے کے لیے صرف ہوتے ہیں۔ تو وہ سعودی عرب اس کے بعد وہ بھی ریلیز کر دے گا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ٹوٹل ہم دیکھ رہے ہیں نا انفلو اور آؤٹ فلو کا، تو وہ پھر بھی مینیج نہیں ہو رہا۔ تو وہ اس کے مینیج کرنے کے لیے ہمیں اب ریلیف مل گیا نا کہ 3 مہینے چلے، 3 مہینے تک آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ اس 3 ہمیں پالیسی تو بنائے نا، بار بار 20 سال سے یہ ہو رہا ہے نا کہ ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے گورنمنٹ کی سیریسنس انفارچونیٹلی اس طرف سیریس نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، جو ظاہر نئے ٹیکسز لگے ہیں، پہلے ہی ہم نے جو صورتحال ملک کے اندر دیکھی، مہنگائی میں جتنا اضافہ ہوا، گزشتہ ہفتے بیورو آف اسٹیٹکس نے یہ بتایا کہ 30 کے قریب انفلیشن جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں مختلف جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے عام لوگوں کو سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہو رہا ہے انفلیشن کی وجہ سے۔ انفلیشن آپ کو کہاں جاتے ہوئے جون تک نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ 35 پہ تو پہنچ چکی ہے، اور اس انفلیشن میں جو مزید اگر دیکھیں، جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جو فوڈ کا یا بیسک کموڈیٹیز والا انفلیشن ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول رکھتی تھی، سبسڈیز کے ذریعے، کنٹرول پرائس کے ذریعے۔ سی پی آئی والا انفلیشن جو ہے وہ بڑھتا تھا۔ ابھی سی پی آئی والے تو آپ 35 بتا رہے ہیں، جو پھر وہ ایس پی آئی والا جو ہے نا وہ 40% کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو وہ بہت خطرناک ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں اور بیسک چیزیں جو ہے نا عام آدمی کی، وہ یہ 35 نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھی ہیں۔ تو اس طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور سبسڈیز ختم کرنے کی بات کی ہے۔ خیر پاکستان پہلے بھی کوئی خاص سبسڈیز نہیں دیتا تھا، باقی دنیا میں کئی زیادہ سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ اب مجبوری ہے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جو 10-12 آئٹمز ہیں نا ایس پی آئی والے، ان کو صرف ان پہ فوکس کرے، ان پہ سبسڈائز رکھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، جو اس وقت صورتحال ہے، ظاہر ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے، آپ سے پہلے اسد علی شاہ صاحب نے بھی اس پر سوال اٹھایا کہ اس کے بعد جب جون میں ایک بار پھر پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جائے گا تو اس وقت جو صورتحال ہوگی وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ آپ بھی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں بار بار، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی وہ پالیسیز ہیں جو اسحاق ڈار صاحب اس وقت بنا سکتے ہیں؟ ظاہر پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے الیکشن ایئر بھی ہے یہ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس طرف بھی معاملات حکومت کو دیکھنا پڑیں۔ اس وقت کیا پالیسی اختیار کرنی ہوگی مڈ ٹرم جو آگے جا کر مزید پریشانی کا باعث نہ بنے؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی پولیٹیکل گورنمنٹ کا یہ ایک ڈرا بیک بھی ہوتا ہے۔ جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے وہ لگتا تھا کہ سیاستدان کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، ہم آئی ایف کی بات نہیں مانیں گے، نیگوشیٹ کریں گے، روپی کو ہم ڈالر کی ویلیو جو ہے 200 روپے سے نیچے میں لا کے دکھاؤں گا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوا کرتی اکنامکس میں۔ ان کو بہت سیریسنس شو کرنی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا پرابلم ہو سکتی ہیں، ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔
تو اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں, ہمیں ایک پوری لوگوں کو جو ہے بیٹھنا ہوگا, کمیٹی بنانی ہوگی, اور جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ اس میں نہیں انوالو ہونا چاہیے پالیٹکس, کہ آپ اپنا ووٹ بینک مینٹین کرنے کے چکر میں اکانومی کو تباہ کریں. ایسا اس میں سیریس اسٹیپ لینے ہوں گے, سیریسنیس چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ایوب ماہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. जेका हिन वक़्तु सूरत-हाल नज़र अचे पई, हुकूमत पारां मिनी बजट वसीले हिकु भेरो ॿीहर अवाम मथां महांगाई जो बम किरायो वियो आहे ऐं हिन वक़्तु जेका सूरत-हाल नज़र अचे पई, ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ख़तरनाक आहिनि. पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़े सां गॾोगॾु आम वापे जी शयुनि में बि वाज़े तौर ते इज़ाफ़ो नज़र अचे पियो. उन सां गॾोगॾु जेका सूरत-हाल आहे उहा हिन वक़्तु ताईं बि क्लियर न आहे. IMF सां बाज़ाब्तो तौर ते मुआहिदे बाबति ख़दशा मौजूदु आहिनि. उमेद इहा आहे इसहाक डार खे ऐं हुन हुकूमत खे त दोस्त मुल्कनि खां कर्ज़ मिली वेंदो. गॾोगॾु इहो पिणु सवाल मौजूदु आहे, हुनजो मुसलसिल ज़िक्र थिए पियो त जून में हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान खे IMF वटि वञिणो आहे. उन बाद सूरत-हाल केॾांहुं बीहंदी, उन बाद कहिड़ी पॉलिसी इख़्तियार कई वेंदी, उन बाबति शयूं क्लियर न आहिनि. पाकिस्तान खे कर्ज़ वापसि बि करणा आहिनि. रिज़र्व्स हिन वक़्तु इंतिहाई घटि नज़र अचनि पिया. हीउ पहिरियों भेरो थियो आहे जो पाकिस्तान खे IMF पारां टेक्निकल ॻाल्हियुनि में इहो चयो वियो आहे त पहिरियां वञी फ़ैसिला कयो, उन खां पोइ पॉलिसी मीटिंग थींदी जंहिं ते पाकिस्तान पारां फ़ैसिला कया विया आहिनि. IMF जो एतमाद बि पाकिस्तान तक जंदे नज़र अचे पियो. गॾोगॾु दोस्त मुल्कनि पारां बि इन मामले ते चयो वियो आहे त बिना शर्तुनि जे हाणे कर्ज़ न ॾिनो वेंदो. जेका हिन वक़्तु सूरत-हाल मुल्क अंदरि मईशत जी नज़र अचे पई, उहा परेशान कंदड़ आहे. उन बाबति का पॉलिसी नज़र न पई अचे. जेका मुल्क जी अशराफ़ी आहे ऐं मुल्की जेके हुक्मरान आहिनि जिन खे फ़ैसिला करणा आहिनि, उन्हनि जूं अयाशियूं वाज़े तौर ते नज़र अचनि पियूं, पर आम माण्हू मुसलसिल अज़ाब में ज़िंदगी गुज़ारे पियो. ऐं अॼु जेका मिनी बजट साम्हूं आई आहे, उन खां पोइ सूरत-हाल अञा वधीक ख़तरनाक थींदी. इन सां ई प्रोग्राम जे अॻु पुॼाणी थो पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. तलवाई.